बांकुड़ा में करोड़ों रुपए की लागत से शुरू की गई अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना पूरी तरह से ठप पड़ गई है। 2020 में शुरू हुई इस परियोजना के तहत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और अत्याधुनिक उपकरणों से जैविक खाद बनाने की योजना थी, लेकिन अब यह सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। कूड़े के ढेर से लोगों का जीना मुश्किल। जुनवेरिया ग्राम पंचायत के केसरा स्थित नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस वजह से आसपास के इलाके में बदबू फैल गई है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। वेस्ट मटेरियल ले जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर ने भी स्वीकार किया है कि काफी समय से इस प्रोजेक्ट का काम बंद है। भाजपा के बांकुड़ा जिला अध्यक्ष सुनील रुद्रमंडल ने आरोप लगाया है कि इस केंद्रीय परियोजना में बांकुड़ा नगर पालिका को करोड़ों रुपए दिए गए थे, लेकिन पैसा बर्बाद हो रहा है और शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। उन्होंने सत्ताधारी दल के नेताओं पर कटमनी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बांकुड़ा नगर पालिका की मेयर अलका सेन मजूमदार का कहना है कि जल्द ही इस परियोजना का काम फिर से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि टेंडर रद्द होने की वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई है। स्थानीय लोगों का सवाल है कि शहर के निकट स्थित इस डंपिंग ग्राउंड के आसपास रहने वाले लोगों को इस समस्या से कब मुक्ति मिलेगी। करोड़ों रुपए की लागत से शुरू की गई यह परियोजना पूरी तरह से फेल हो गई है और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। এইখানে যে একটা প্রজেক্ট চালু হওয়ার কথা ছিল সেটা কি চালু হয়েছে? চালু হয়েছিল, এখন বন্ধ আছে, সেটা বলতে পারছি না। কতদিন ধরে বন্ধ দেখছেন? আপনারা তো আসছেন প্রতিদিন। হ্যাঁ, বলতে পারছি না কতদিন বন্ধ আছে। না, প্রতিদিনই তো ঝগড়া নিয়ে আসছি, বন্ধ কতদিন আছে সেটা বলতে পারবো। কতদিন চলেছিল? ওটা আমাদের প্রচুর দুর্গন্ধ ছড়ায়। বর্ষার সময় তো রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া আসা করা যায় না। প্রচন্ড মনে হয় যেন শ্বাসকষ্ট শুরু হচ্ছে, এরকম একটা পরিস্থিতি হয় এখানে। আর প্রচন্ড মাছির উপদ্রব এখান থেকে। এখানে যে মেশিনগুলো লাগানো হয়েছিল সার তৈরির জন্য, সেগুলো কি চালু আছে? কি দেখছেন? এখন তো কয়েকদিন ধরে দেখছি বন্ধই রয়েছে। আগে চলতো? হ্যাঁ, আগে মাঝখানে চলছিল, কাজ হচ্ছিল। সেটা হলে কি ভালো হতো কিছুটা হলেও? হ্যাঁ, ভালো তো হতো অবশ্যই চালু হলে। মানে প্রচন্ড দুর্গন্ধ ছড়ায়। হ্যাঁ, কতটা কষ্ট হয় আপনাদের? কষ্ট তো প্রচন্ড। এই রাস্তাটা এখান থেকে ওইখান অব্দি পেরিয়ে যায়, পুরো শ্বাসরোধ করে পেরিয়ে যেতে হয়, নিঃশ্বাস বন্ধ করে সবাইকে বেরোতে হয়, প্রচন্ড গন্ধ হয়। আমার নাম পম্পা ঘোষাল। এই জবরাগুনা মারা যেত, মারা হয়ে সারটা চলে যেত, ফেলে দিত, সার তৈরি হতো। এখন কি হচ্ছে? হ্যাঁ, হচ্ছিল, যখন বন্ধ হয়েছে মাস 1.5-2 হবে। পুরো বন্ধ আছে? হ্যাঁ, বন্ধ আছে। কেন বন্ধ হলো কেন? কে জানে, ওর কোম্পানি জানে। জবরাগুনা 2 গাড়ি গেল কলকাতা, কি করতে জানি না। কবে গেছে? ওই মোটামুটি 10-15 দিন হলো। এই যে মেশিন পত্র এগুলো কোনো এখনো চালু নেই? না, সব জবরাই নেই, এখানে ফেলে দেওয়া হয়। এখানে ফেলে দেওয়া হয়। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।